Danas želim sa vama podijeliti razloge zašto sam prestao raditi video sadržaj o projektima prema vašim željama kao odgovor na komentare, te o kojim projektima možete očekivati sadržaj na kanalu. Pokrićemo malo naravno i ček i na kraju ću vam reći kad ću napraviti ipak iznimke, pa ako vam se sve to sviđa, ostanite sa mnom do kraja. Ja sam se prije svega odlučio prihvatiti kreiranja sadržaja jer radim s guštom, sa srcem, ali i zato jer mogu organizirati vrijeme onako kako želim. Ljudi često trče za novcem, a zaboravljaju glavnu komponentu, a to je vrijeme. Napraviti video o bilo kojem coinu, tokenu, projektu iziskuje upravo dosta vremena od istraživanja, snimanja, uređivanja i u konačnici upload i onda naravno još uređenje na YouTube kanalu. Iako sam prije pokrio u nekim videima projekte po narudžbi pretplatnika, odlučio sam to ne činiti osim u slučaju da mi se projekt jako sviđa. Ponekad je naravno dobro i navesti neki projekt kad ti se ne sviđa, da ljudi shvate zašto je to i povremeno naravno objavim takav projekt kao primjer da se samo skrene pažnja na detalj. Prvo smatram da se trebam fokusirati na ono što ja volim, projekte koje osobno pratim i imam od njih neka očekivanja, a drugo da je u ovom momentu važnije uložiti svoje vrijeme i novac na traženje dobrih ulaza u projekte o kojima se još puno ne priča jer vremena je sve manje. Tržište se sve više zahuktava i treće, nepotrebno je gubljenje vremena na nekog uvrijeđenog backholdera kojem se ne sviđa što si iskren oko nekog projekta, o čemu sam govorio u prošlom videu. Mene nitko ne plaća da bi pričao pozitivno o nekim projektima i jedino kad ću buduće eventualno prihvatiti promovirati neki coin, to je samo jest onda da je pod uvjetom da bi ga kupio bez da mi to netko plati, ili ako već podržavam taj projekt i imam ga u portfoliju. No pređimo mi na jedan od projekata koje pratimo, a to je CheckD. Istina, moj portfolio je sad neko vrijeme u stagnaciji, nešto raste, nešto pada. Dosta me drži Tao jer on drži veliki udio u mom portfoliju, no ono što sam ovih dana radio jest povećavao poziciju u CheckD. Provjerljivi, decentralizirani identitet možda trenutno nije top tema, napominjem, trenutno, no ne zaboravite da nas očekuje sve više pojačanje regulative po pitanju elektroničke identifikacije i povjerenja na razini EU, kao i po pitanju tržišta kriptovaluta. U svim ovim kombinacijama CheckD je itekako potencijalno rješenje. To su već neki od članova naših kripto legendi i primijetili, kojima se i ovim putem posebno zahvaljujem na podršci. No to nije sve. Oni koji su pratili ili još prate Kvant od prošlog bula znaju kako se ponašao u prošlom bulu. Naizgled mirno, tiho, pritajeno, dok nije krenuo svoj show. No zašto sad govorimo o Kvantu? Upravo oni znaju da je CEO Kvanta Gilbert Verdian utemeljitelj standarda za Distributed Ledger Technology ISO TC307. Upravo CheckD je izrazio punu podršku ovom standardu, a članovi su i NADBE, čiji je i Kvant jedan od founding membera. Ne zaboravite da kad gledate chart od CheckD da je taj projekt imao mali dio supply-a u opticaju, te da njegov realni chart nije ovaj, nego ovaj. Dakle, itekako je puno življi nego to što trenutno izgleda. CheckD konstantno radi i napreduje, tako da svoju tehnologiju žele implementirati u umjetnu inteligenciju kao provjerljivi AI. Te su već u kontaktima sa Orichain i vjerojatno Devolved AI, te u partnerstvu sa Nuclei Data, a ostvarena su još neka partnerstva i ona će nas dovesti do projekta koji ćemo pokriti vrlo skoro na kanalu i to je jedan mali hint. Dakle, po mom osobnom mišljenju, sve od 10 centi na niže za ček je odličan omjer rizika i nagrade.
nije naravno financijski savjet. Kao što sam na početku videa obećao, postoje iznimke. I to na osnovu vaših pitanja ili kad je u pitanju tehnička analiza ili ako je u pitanju neki detalj. Na primjer, da bi imao mišljenje o nekom projektu trebam napraviti analizu. To nije detalj. Zato budite što konkretniji sa pitanjem. Također, među članovima redovito komentiramo različita pitanja i situacije, ali i projekte koji nam se možda i manje sviđaju, pa oni koji žele podržati kanal na taj način, postoji i ta mogućnost. Smatrajte ovo kao nekim uvodnim videom o projektima koje pratimo kao zajednica i u koje osobno investiram, pa možda nađete nešto za sebe. Ako naravno već niste, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal da ne propustite budući sadržaj. Biću zahvalan i za svaki like kao podršku kanalu. Hvala vam na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!